ডিসেম্বর 2025 দিনিবার মাঝে কিন্তু ইন্ডিয়ার মাঝে বড় ডগ্গ ডিবেট হই ডিবেটই বাহনে গজেং হইলে ইন্ডিয়ার যোগ্য মশুর গানা লেখইয়া আছে জাবিত আক্তারাত দে ইন্ডিয়ার উগ্র মুফতি শাহ মাইল ইতারা দুজনের ভিতরে এদিয়া ডিবেটিভ এদে হতার ওরেং হইলে যেন নাকি অনারাত হইবার জাবিত আক্তার জন্য হর এ নৈলযোগ্য এটিএস মুসলমান নাম দে মগর ইয়াক গা নাউজুবিল্লাহ মিন জালে আল্লাহরে বিশ্বাস নগরে ইয়াক গা হয়তো চা দেখি আল্লাহ দে হন দুনিয়ার নাই তইলে এনলা আল্লাহ আছেন নাই ইয়ান প্রুফ করিবলা বলি আর গা ডিবেট এদিয়া মুফতি শাহ মাইল তারপর জাবিত আক্তারের মাঝে তইলে জাবিত আক্তার জন্য হর এন কিন্তু কুগা আম মানুষ ন ইবাই বড় ডগ্গ কিন্তু মশুর গান আলে কইয়া যেন নাকি 1970 জাবানাত তুলতিয়রে আজ পর্যন্ত ইয়াক গাইয়ে 1200 বা 1300 পর্যন্ত গান আলেকি এই লোক গ মশুর মানুষ 150 তোয়ারা ওভার ফিলিং মাঝে কিন্তু ইয়াক গর গান ইস্তেমাল হই এনুগ মশুর মানুষ অনর পরেও কিন্তু ইয়াক গ মুসলমান নামত আসছিল মগর ইয়াক গ নাউজুবিল্লাহ মিন জালে আল্লাহরে বিশ্বাস নগরতো আল্লাহ না মানতো এটা লাবলিওর উগ ডিবেট হইয়া দিয়া উগ্গা মুফতি সাহাবাদ দে ইয়াক গর মাঝে ইয়ানি জাবিত আক্তার ইয়ান প্রুফ করতে সাথ দে এ দুনিয়ার মাঝে আখেরাতের মাঝে হন আল্লাহ নাই হইরে বাট এ জায়গায় আনার মাঝে মুফতি সাফে প্রুফ করে দেখি ন এই ইউনিভার্স ইয়ান দুনিয়া ইয়ান আল্লাহর পাওয়ার সারা আল্লাহ সারা হনতর মাঝে অন্য হার এং হইরে প্রুফ করিবেলা বলিওরে দুনিজনের মাঝে ডিবেট হইয়া দেয়া মগর ডিবেটই বা চলতে চলতে কিছু হম 2 ঘন্টা পর্যন্ত চললে 2 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুফতি সাহেব যেন আছে এ নয় ইয়ান প্রুফ করি দেখাইয়ে দে আল্লাহ দেই বা আছে দে ইয়ান पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि अगर वो चाहते क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं सब पर हुकूमत करते हैं तो वो उनको क्यों नहीं बचा जी थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ देखें जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है देखिए 2 वर्ल्ड व्यू है एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है क्यों नहीं रोकता ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से अल हकीम भी है उनमें से ऑल वाइज भी है ऑल नोइंग भी है लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है তোলে জাবিত আক্তার বা দাউড়ি গিয়ে ডিবেটিভ আমাজে অনারা এই ডিবেটিভ কিন্তু ইন্ডিয়ার গো মশুর চ্যানেল আছে দে লাল্লান টপ ইবা তো চাই পারিবা মগর ডিবেট ইবলিও এই ডিবেট ইবার মাঝে কিন্তু জাবিত আক্তার ওড়ি গিয়ে মুফতি সাহেবের মন্তু क्या জাবিত আক্তার গো নাস্তিক মানুষ আসছিল মুফতি সাহেব ইয়া প্রুফ গজ্জে দেখি এই দুনিয়া ইয়ানের মাঝে আল্লাহ আছে আখেরাতের মাঝে আল্লাহ আছে ইয়ানি এই দুনিয়া ইয়ান শুরু তুলতিরে লাস্ট পর্যন্ত আল্লাহর হামাহা হুকুমত আল্লাহর হামাহা কানুন আছে দিয়ে আনোর প্রুফ গজ্জে দিয়া আশা করি মনারত ভিডিও ভালো লাগে বলিরে আসসালামু আলাইকুম